A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys di TTM Reborn, teman-teman, bareng gua Gijon. Oke guys, jadi malam ini gua bakalan eksplorasi di salah satu kampung mati peninggalan zaman Belanda, teman-teman. Yang dimana di tempat ini konon katanya sering banyak penampakan, teman-teman ya. Dan gangguan-gangguan sosok makhluk astral yang sering mengganggu masyarakat atau yang datang sengaja main ke sini, teman-teman ya. Dan di sini juga ada pabrik, teman-teman, pabrik teh, teman-teman. Dulu pernah ada kejadian di salah satu pabrik teh tersebut. Ini fakta guys. Ada salah satu karyawan yang terlindas, yang tergiling oleh mesinnya, teman-teman. Wow, gila men. Seperti apa keseruannya? Jadi buat teman-teman kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. Bantu share, bantu tap-tap layar, jangan kasih kendor guys. Bisa kalian lihat geng, bulannya indah banget guys. Bulannya indah banget teman-teman. Bulannya indah banget geng. Mang Gege udah kasih full tensi tapi nggak ada keluar setan apapun itu, Mang. Bagaimana kumaha ya? Setannya mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrofal jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya hadamul hadam ya damuruh. Ya hadamul jasad ya damul jin. Ya rijalul gaib. Ya badah. Ya badi. Ya maiti. Kun robuna nuril jakim sir. Zat. Sifat. Hadir. Wujud. Buat semua penunggu yang ada di sini. Apapun itu jenis bentuk kalian, gua nggak peduli kalian raja jin, raja iblis, raja siluman. Gue minta kalian hadir. Gue minta kalian nampak. Tunjukkan interaksi, eksistensi kalian dalam bentuk apapun itu. Jikalau engkau ada di sini dan jikalau engkau merasa terganggu dan gak suka sama kehadiran gue minta kalian hadir. Gue minta kalian nampak. Tunjukkan bahwa alam kalian itu ada, wahai jin, wahai siluman penunggu yang ada di sini. Luar kalian. Luar kalian. Ini apa, Cok? Mang, ini apa, Mang? Mang. Oh my god. Oh my god. Bentar, Mang. Mau kemana, Jon? Stretching dulu. Pemanasan kaki. Pemanasan kaki baru permulaan. Setan yang ada di depan sana, tunggu dulu. Gue pemanasan dulu. Bentar gue jogging dulu, geng ya. Biar rileks. Biar rileks, guys. Aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Belum juga gue masuk lebih dalam, gue udah ditunggu sama sosok yang kayak begituan. Aduh ya Allah. Gila men. Tapi nggak apa-apa, is okay. Thank you kalian semua penunggu yang ada di sini udah mulai muncul, udah mulai hadir, udah mulai ngasih interaksi eksistensi kalian. Tapi saya nggak bakalan kena mental. Kita buktikan malam ini mental gua atau mental kalian, wahai jin, wahai siluman, yang bakalan kena mental di sini. Kalian dengar nggak? Kalian denger gak sih guys? Enggak. Gue halusinasi, Cok. Gue cuman halusinasi doang, geng. Guys, sebelum gue masuk, ini gue ngeliat kayak ada semacam apa namanya, lapangan bola atau gue lihat kayak ada yang main ya. Kayak ada anak kecil, Cok.
Ke Irma, thank you ke Irma. Mang Gege, coba tanya sama bang siapa itu. Ke Off, thank you ke Off. Mang, coba tanya Mang. Ini lapangan apa Mang? Mang Gege, coba monitor HT. Ini lapangan apa Mang? Ini tempat apa sih? Mang Gege, Mang. Lapangan, tapi lapangan itu. Coba tanya sama Mang siapa itu. Allahu Akbar, sumpah. Lapangan apa Mang? Lapangan apa? Futsal. Gue nggak tahu ini lapangan apa, teman-teman. Gue nggak tahu ini lapangan apa. Lapangan tenis, lapangan tenis. Lapangan tenis. Tapi gue lihat tadi barusan kayak semacam ada anak kecil di dalam sana. Apakah ada anak kecil yang lagi main di sini atau gimana, geng? Gue nggak tahu. Kita coba maju aja ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrofal jin. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya hadamul hadam ya damuru. Ya hadamul jasad ya damul jin. Ya rijalul gaib. Ya badah. Ya badi. Ya maiti. Kun robuna nuril jakim sir. Zat. Sifat. Hadir. Wujud. Buat semua penunggu yang ada di sini. Allahu Akbar. Siapa? 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 Kok ada yang panggil Om? Emang gua Om, lu setan? By the way, sebelum gua masuk ke dalam, kalian minta gua barbar atau santuy guys? Belakang gua nggak ada apa-apa teman-teman. Ini belakang gua, geng. Belakang gua nggak ada apa-apa, geng. Ini kita masih di area ruangan di dekat lapangan tenis, guys. Lena walai badilai solehin. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrofal jin. Gila men, gue merinding guys. Jujur ketika gue masuk ke lapangan tenis, tiba-tiba gue ngerasain merinding. Guys, gue ngerasain di sini kayak banyak banget sosok makhluk astral, teman-teman. Namun mereka nggak mau menunjukkan wujudnya. Buat semua penunggu yang ada di sini, jikalau engkau ada di sini dan jikalau engkau merasa terganggu, Dek. Tadi John, korin John. Dek. Korin John. Banyak korin John. Dek. Fokus John. Dek. Kalian lihat gak sih atau cuman gue doang guys? Gue halu nggak guys? Gue ngeliat anak kecil, dia semacam kayak lagi mainin boneka, teman-teman. Wow, gila men, gue merinding banget. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum waalaikumsalam ya hadamul hadam ya damuru. Ya hadamul jasad ya damul jin. Ya rijalul gaib. Buat semua penunggu yang ada di sini, Raja Jin, Raja Setan, Raja Siluman, saya Gijon, The Time Reborn, menantang semua penunggu yang ada di sini dengan lantang selantang-lantangnya. Jikalau engkau merasa terganggu dan gak suka sama kehadiran gua, keluar kalian semua ya. Tunjukkan bahwa alam kalian itu ada. Cuman kayak gitu doang kalian ngasih interaksi eksistensi yang paling hebat, ha? Pensiun aja lo bangke jadi setan. Hati-hati, banyak korin. Korin apa? Emang ada korin apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Mang. Kok hate? Mang, hate di bawah, Mang. Mang. Hate di bawah, Mang. Mang. Hate, Mang. Hate, Mang. Hate di bawah sama anak kecil, Mang. Mang, hate. Woi, setan.
Balikin hati gua. Aduh, ini gimana, geng? Dia tadi di sini, guys. Dia tadi di sini, teman-teman. Hati, sumpah. Sumpah hati di bawah, geng. Berarti pas tadi gua lari, hati jatuh. Coba, Mang, hati, Mang. Hati di bawah loh, guys. Hati gua di bawah loh. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini ada bambu kuning, teman-teman. Ini bambu kuning, geng. Bisa kalian lihat, ini bambu kuning, geng. Ini bambu kuning, geng. Dia tadi ada di sini, geng. Dia tadi ada di sini. Ketika gua tadi di dalam sana. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Wah, ini kalau ada golok gua bawa nih, bambu kuning nih. Kayaknya sih buat penolak bala. Nanti gua mintalah satu lah, nggak apa-apa lah ya. Allahu Akbar. Ini gua nggak tahu harus kemana. Allahu Akbar. Siapa? Itu kayak ada rumah di sana, geng. Di ujung sebelah sana kayak ada rumah. Ada rumah, geng. Gue kesana jangan. Hatenya dibawa sama setan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Mang, ini setan apaan lagi, Mang? Ini setan apaan lagi, Mang? Ini setan apaan lagi, Mang? No. Oh, warnanya biru. Gue zoom ya, gue zoom. Gue coba zoom. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Anjing. Ya Allah. Astagfirullah. Innalillahi ya Allah. Bu. Ini kebun teh, teman-teman. Bu. Masa ada ibu-ibu malam-malam lagi metik kebun apa namanya sih? Mami Molek. Bukan main, Mami. Thank you, Mami. Bu. Kok ibunya diem aja ya? Bu. Dia kayak lagi metikin teh gitu, geng. Ini kebun teh loh, guys. Go, thank you, go. Bu. Mang, hati dibawa sama setan, Mang. Gak tahu kemana, Mang. Bu. Tapi gue denger kayak ada suara hati ya. Coba hati, Mang. Gue barusan denger kayak ada suara hati, Bu. Bu mau kemana, Bu? Kok suara hatinya di area sebelah sana ya? Suara hatinya di sebelah sana, geng. Gue denger ada suara hatinya di sebelah sana. Bu. Bentar, gue penasaran. Bu. Ibu-ibu yang tadi di sini yang lagi metik teh di mana ya, guys?
Dia tadi ada di sini, geng. Bu. Bu. Nggak ada, Cok. Bu. Bu. Mang, HT coba HT nyalain lagi, Mang. Gue denger HT di area sebelah sana, Mang. Allahu Akbar, ada yang jalan, Cok. Terus HT, Mang, jangan berhenti, Mang. HT jangan berhenti, Mang. HT jangan berhenti, Mang. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Perasaan Mang. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Astagfirullahaladzim. Mang, ada api, Mang, di ujung sana, Mang. Ada api, Mang. Mang, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalladzi yasfahu indahu illa bi izni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la yauduhu hibduhuma wa huwal aliyyul azim. Allahu Akbar. 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 Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bentar gue ambil HT dulu, geng. Di mana tadi HT? Oh, ini nih. Kok bisa di sini ya? Gue nggak ngerti, geng. Sumpah gue nggak ngerti, geng. Ini tadi diambil sama sosok anak kecil, guys. HT ini tadi diambil sama sosok anak kecil. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gue merinding, bentar. Gue taruh HT dulu, geng. Ya, ini HT di sini nih HT ya. Allahu Akbar. Sumpah gue merinding banget, Cok. Siapa? Siapa? Bu? 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 Mang, ada ibu-ibu, Mang. Kak Mangga, thank you Kak Mangga. Bu? Ah, gila, men. Udah, kita biarkan aja ya. Sosok Ini orang atau setan, Mang? giling Bu? mesin. Bu? Bu? Hati-hati, banyak korin. Bu? Jangan sampai. Bu? Ibu-ibunya pergi ke arah sebelah sana, guys. Udahlah, kita biarkan aja ya. Kita fokus ke arah sebelah sini ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada yang jalan, teman-teman. Ada yang jalan. Bentar. Itu kayak sosok noni Belanda, teman-teman. Gue ngelihatnya kayak sosok noni Belanda. Halo. Kalian lihat nggak? Kalian lihat nggak di dalam, geng? Ini bisa masuk nggak ya? Dikunci, Cok. Mang, ini dikunci, Mang. Ini kita lewat mana ya? Jendela bisa dibuka? Nggak bisa dibuka, Cok. Tapi kok ada sosok anak kecil? Coba cari jalan John buat masuk, coba. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini nggak bisa masuk loh, guys. Seriusan, gue nggak bisa masuk. Dia ada di dalam. Bentar, gue
Ntar gua cari jalan, teman-teman. Ini jendela semuanya ketutup, geng. Ini jendela semuanya tertutup, geng. Seriusan, ini jendela semuanya tertutup. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Why? Why? Di dalam, geng. Dia di dalam, guys. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu? 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 Itu yuk sosok yang sering Bu? dilihat sama warga setempat, John, sama Bu? murid setempat, John. Bu? Ibu-ibunya mana ya? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wallahu akbar. Wah! Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Sumpah, geng, gue di sini bener-bener ngerasa merinding banget. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sumpah gue merinding banget. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Gue ngerasa di sini kayak semua penunggu yang ada di sini ngelilingin gue. Setan, keluar aja kalian semuanya. Gue nggak peduli kalian mau raja jin, raja iblis, raja siluman. Keluar, coba rasukin raga gue. Benturkan energi kalian. Allahu Akbar. Ada anak kecil. Ada anak kecil lagi main. Ada anak kecil lagi main boneka, guys. Dia di dalam. Dia di dalam. Mang. Ada anak kecil di dalam. Mang. Tapi anehnya gue gak bisa masuk, Mang. Korin yang tadi, John. Mang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wallahu akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Tuhanku, lindungilah hambamu ini, Allah. Jikalau engkau, wahai penunggu yang ada di sini, merasa tidak suka dan gak suka sama kehadiran gua di sini, coba benturkan energi kalian, bawa gua ke alam kalian. Bu, Astagfirullahaladzim. ini ibu-ibu yang tadi loh, Bu. Itu sosok yang meninggal Bu. Bu. tergiring sama mesin. Bu. 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 Hati-hati, John. Hati-hati, John. Bu.
Bu mau kemana, Bu? 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 Jon, jangan diikuti, Jon. Bu? Jon. Bu? 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 Jon, hati-hati, Jon. Bu? 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 Ya Allah, kok ngilang sih? Bu? Ngilang dong ibu-ibunya. Bu? Allahu Akbar. Bu? Bu? Diikutin, jangan Bu? diikuti, Jon. Bu? 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 Ada lagi, Mang, ibu-ibunya, Mang. Dia bawa karung, Mang. Bu? Eh. Ini apa, Cok? Mang, ini gerak-gerak, Mang. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Tuhanku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah wa Allahu Akbar. Astagfirullah. Anjir, Jon. Istighfar, salawat, Jon. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mang. Anjing. Ini apaan, Cok? Ini apaan, Cok? Ini apaan, Cok? Mang, Mang. Allahu Akbar. Gua nggak takut sama kalian, hei. Raja Iblis, Raja Siluman. Keluar aja, hei. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalladzi yasfa'u indahu illa bi izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la yauduhu hibduhuma wa huwal aliyyul azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini ibu-ibu yang tadi loh. Bu. 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 Mau kemana, Bu? Bu. Ibu. Bu. Hati-hati, Jon. Bu. Yang selalu Bu. menampakkan diri Bu. pada warga setempat sama security setempat, Jon. Bu. Yang meninggoy karena Astagfirullah. tergilir mesin penghancur. Anjing, mukanya hancur, Cok. Mukanya hancur. Tuh, Mukanya hancur kayak kue cucur.
Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Tuhanku. Mang. Bu. Ibu kenapa, Bu? Ibu bisa berbicara dengan saya? Ibu bisa berkomunikasi dengan saya, Bu? Bu. 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 Ibu-ibunya kemana ya? Ya Allah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Sumpah gue merinding banget, geng. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, wallahu akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah, wallahu akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Bu. Ya Allah, Bu. Bu. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allah. Allahu Akbar, Jon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahan, Jon. Istighfar, Jon. Mundur, Jon. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah. Mang, dada gue nyesek, Mang. Mang Gege. Udah gue pulang aja. Udah gak bener, geng. Tenangin dulu, Jon. Allah. Jon. Mundur aja dulu. Mang, ini arah pulang, Mang. Istighfar. Ini arah pulang, Mang. Mang, ini arah pulang, Mang. Mang. Ini arah pulang loh, Mang. Ini ada. Tenang. Allahu Akbar. Oke, bantu dari sini, Jon. Mang. Ini arah pulang, Mang. Gue dicegat banyak banget, Mang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, anjing. Aing balik kemana ini? Masa gue harus ke belakang, Cok? Ini gue harus kemana? Gue harus kabur kemana ini, Mang? Mang. Allahu Akbar, anjing. Aing dikejar-kejar, Cok. Ini gue dikejar-kejar. Allahu Akbar. Mang, tolong. Mang, samperin, Mang. Aing dikejar-kejar, Mang. Allahu Akbar. Mang. Ini gue nggak tahu harus kemana, Mang. Gue dikejar-kejar, Mang. Anjing, apaan itu lagi? La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Kun fayakun, masyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Mana lu, ha? Mana lu, setan? Mang. Gue up kalau kayak gini. Mang, tolong, Mang. Istighfar, Jon. Tahan, Jon. Istighfar, Jon. Sholawat, Jon. Bu mau kemana, Bu? Gue ikutin ibu-ibu ini aja ya, geng. Ini ibu-ibu kayaknya baik banget deh. Dia kayak mau ngarahin
Dia kayak mau ngarahin jalan. Bu. 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 Kalian lihat gak sih? Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu guys, pintunya gerak-gerak teman-teman. Pintunya gerak-gerak. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Astagfirullahaladzim. Bu. Bu. Ibu mau kemana, Bu? Bu. 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 John. Bu. Ikuti John. Itu nyesatin John. Bu. 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 John. Bu. John. Allah. Bu. John. Bu. Bu. Allahu Akbar. Ini di mana, Cok? Allahu Akbar. La ilaha. Ibunya kemana, weh? Bu. Bu. Ibunya kemana, Cok? John, Mang. udah dibilang John, jangan diikuti John. Bu. Bukan ngarahin jalan. Mang, ini kemana, Mang? Itu nyesatin kamu John. Mang. Ya, coba kamu lagi di mana John? Nggak tahu ini, Mang. Gua di mana, Mang? Jangan diikuti John. Mang. Oh ya Robby John. Mang, ini gua nggak tahu di mana, Mang. 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 Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim, Mang. Astagfirullahaladzim, Mang. Mang, ini gua di mana, Mang? Mang. Mang. Udah dibilang kan John, jangan diikuti Mang. John. Bukan ngarahin jalan yang benar John, itu Mang. nyesatin kamu John. Mang. Ini gua nggak tahu di mana, Mang. Kalau udah Mang, tolong, Mang. Mang. ya Robby. Mang. Mang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Tunggu John. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mang. 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 Mang, Mang. Mang. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ya John, jangan panik. La ilaha illallah, Mang. Sini John. Mang. Tolong, Mang. Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Allahu Akbar. Bu. Ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang tadi. Jauhin John. Jangan ikuti John. Allahu Akbar. John dengar. Astagfirullahaladzim. Bu. 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 Dia ngarahin ke arah sebelah sini loh, guys. Ternyata di sini rumah loh. Bu. Ibu. Ibu. Ini ada rumah, gue bakalan coba masuk sini ya. Ikan lele, thank you. Kayak gel, ayo guys, tembusin guys. Satu orang satu Lopez, satu hati yuk geng. Bu. ...2022 teman-teman. 2022. Bu. Apakah... Kok ibunya ada di luar ya? Bu. 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 Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mana mungkin. Mana mungkin. Astagfirullahaladzim. Nggak ada loh geng. Nggak ada loh geng. Astagfirullahaladzim. Masa dia ngumpet di sini? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dek. 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 Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dek. Dia tadi di sini loh. Gue ngeliat sosok anak kecil, dia tadi main di sini. Dek. Dek. Allahu Akbar. Mang. 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 Mang Gege. Tolong saya, Mang. Mang. Mang, itu silumannya kepalanya buntung, Mang. Silumannya kepalanya buntung, Mang. 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 No. Silumannya kepalanya buntung, Mang. Mang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. Mang, tolong, Mang. Mang. Dek. 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 Wah, ini udah gak beres. Oh, ini udah gak beres, Cok. Dek. Dek. Kok panggil gua papi? Mang. Mang. Nggak, gua pulang aja. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Jon, cepat menurun, Jon. Astagfirullahaladzim. Wa inna ilaihi raji'un. Jon, istighfar, Jon. Mang Gege sama Wayanti katanya astagfirullahaladzim. Ini Gijon di sini. Coba dengerin suara Ate, ikutin suara Ate. Mang, dia, Mang. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mang Gege. Wah, ini suara Ate dengerin. Allahu Akbar. Bobo Pak Haji. Aduh, Pak Hajinya bobo, geng. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Aduh, enak ya tidur ya? Enak sih kalau tidur. Sabar. Astagfirullahaladzim. Jon. Suara naon eta euy? Jangan nangis ya. Itu suara naon, Cok? Setan, Raja Jin, Raja Siluman. Saya tumbalkan yang namanya Wahendrik. Silahkan makan. Ya, datang semuanya. Nih, Wahendrik tumbalkan. Ayo balik, Bang. Balik sana, balik. Ini nih, baterai cadangan. Oke guys, gua lanjutin dari sini ya. Gua penasaran ada yang manggil Dedi. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang tim Terobos Mitos lagi berada di kampung mati peninggalan zaman Belanda guys. Dan tadi gua di sini kayak denger banyak suara bilang Dedi, Papi, Mami teman-teman. Siapa? Ini gua masuk ke dalam jangan, geng.
Siapa? Siapa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Aman teman-teman, HP aman, HP aman. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. 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 Mana? Tapi pas gua masuk ke dalam nggak ada suaranya, geng. Gua nggak dengar suara apa-apa di sini, weh. Tapi pas gua di luar tadi gua dengar suara kayak banyak anak kecil, guys. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Siapa? Itu kayak ini ya, kayak noni-noni Belanda, geng. Itu rambutnya kayak pirang, coy. Pah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sumpah, geng, di sini banyak suara loh. Banyak suara tapi nggak ada sosok apa-apa, cuy. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya khadamul adam, ya khadamul radamul jin, ya khadamul jasad dari jalul ghaib. Buat semua penunggu yang ada di sini, jikalau memang kalian ada, coba tunjukkan interaksi kalian. Jangan cuman suara doang, tunjukkan perwujudan kalian. Hadir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 Tiba-tiba ini pintunya nutup sendiri, cok. Mami. Udahlah, gua keluar aja ya. Bro, ada ibu-ibu, bro. Ada ibu-ibu, geng. Bu. Bu, kemana, Bu? Bu. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, gua tadi diingetin sama si AA-nya, hati-hati banyak korin, guys. Hati-hati banyak korin. Ini jalan kemana, John? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya khadamul adam, ya khadamul radamul jin. Buat semua penunggu yang ada di sini, jikalau memang kalian ada di sini, ikutin saya berjalan ya. Gua nggak takut sama kalian ya. Ketika gua keluar, kalian bersuara kau. Pah. Tuh, geng. Bu. Ibu. Bu. Kemana, Bu? Bu, kemana, Bu? Lihat. Itu aja ngetikut tua. Ini mang ada ibu-ibu, Mang. Gua penasaran, Mang. Ibu-ibu malah nyesatin, Wak. Dia bawa karung, Mang. Karung apaan itu, Mang? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, Bu. Bu, kemana, Bu? Astagfirullahaladzim. Suara, Cok. Suara siapa, weh? Bu? Bu, kemana, Bu? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu-ibu berkerudung merah, Cok. Bu? Wih, di dalam, Mang. Di dalam, Mang. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman ya. Yang kalian lihat ini perumahan-perumahan yang memang sudah lama ditinggalkan guys. Itu terakhir 2022 ya, gue lihat tadi di kalendernya. Dan di sini tadi kayak ada sosok, geng. Dan gue di sini pun kayak ngelihat ibu-ibu. Dari tadi ibu-ibunya kayak mondar-mandir terus, teman-teman. Anjing, ada anak kecil, cowok. Dek, ini nggak bisa dibuka, cowok. Dek, Dek. Woi, jin setan yang ada di sini, coba tunjukkan eksistensi terhebat kalian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khadamul adam, ya khadamul ridamul jin, ya khadamul jasad, ya rijalul ghaib. Buat semua penunggu yang ada di sini hadir, nampak. Allahu Akbar, Mang. Naon ieu, Mang? Mang, ieu naon, Mang? Mang, ieu naon, Mang? Satana nu kieu, Mang? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Ini mukanya nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini mukanya kayak si Balmon, co. Astagfirullahaladzim. La ilaha astagfirullah. Astagfirullahaladzim, Mang. Mang inan, Mang, Mang inan, Mang. Yang paling kuat, Wak. Itu, Wak. Yang paling Oh, ini siluman yang paling kuatnya, Mang. hati-hati, Wak. Astagfirullahaladzim, Mang. Iya, bentar. Ini gua jaga jarak, Mang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, Mang, ini gua jalan mundur. Tenang, Mang. Slow, Mang. Ini gua jalan mundur, Mang. Slow, please, Mang. Aing di sini deg ser tapi gua tetap slow. Yang nonton tetap slow ya. Please, yang nonton tetap slow, geng. Tenang. Ngapain Bu liatin saya, Bu? Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ibu ngapain, ya Allah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bu, ampun, Bu. Ibu-ibu, Mang. Mang, ibu-ibu, Mang. Astagfirullahaladzim. Mang. Mau balik, Mang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Anjing, aing mau pulang kemana jalan, Mang? Ini apaan, co? Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. La ta'udu sinatu wa la nahum. Lahu ma fis samawati wa fil ardi man dalladhi yasfa'u bi idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wa syaa kursiyyus samawati wal ardi wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahu Akbar. Gue coba ke area belakang ya. Ini kayaknya area belakang ngeri sedap, cuy. Ini kayaknya area belakang ngeri sedap, teman-teman. Setuju nggak gue ke area belakang, Cok? Woi, buat jin setan yang ada di sini, sekali lagi, gua Wahenrik menantang semuanya yang ada di sini hadir. Nampak, wujud, ya bada, ya badi, ya maiti, kun Rabbuna Nurul Jakim, sir, zat, sifat, hadir, wujud kalian semuanya. Luar kalian, gua nggak butuh suara-suara kalian. Kalau berani sini, nampak wujud sini. Jangan cuma suara doang. Coba perwujudkan diri kalian yang padat, yang jelas ini. Bila perlu bawa gua ke alam kalian, setan. Nah, ini gua karya belakang, teman-teman. Nah, di sini kayak ada pintu juga ya. Siapa? Ini siapa, Cok? Hei, Bu! Hei, Bu! Bu! Astagfirullahaladzim, Bu! Bu!
Bu, ngagetin aja Bu, kirain gua siapa Bu di sini Bu. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dia keluar dari kloset kayaknya teman-teman. Dia keluar dari kloset habis modal ini ibu-ibunya. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Ini toilet kayaknya. Astagfirullahaladzim, pintu. Gua coba cek ya pintu ini ya. Bisa masuk gak teman-teman? Mudah-mudahan bisa masuk kayaknya. Oh, ini kebuka cow. Ini gua masuk jangan guys. Ini gua masuk jangan geng. Kok jadi ngeri? Kok gua masuk rumah ini ngeri geng? Anjing, gue ini kayak masuk ke rumah apa gitu geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khadamul ruhidamul jin ya khadamul jasad dari jalul goib. Buat semua penunggu yang ada di sini, jin setan apapun kalian, jikalau memang kalian ada hadir, nampak, wujud, ya bada, ya wadi, ya maliti, kun robuna nurul jakim, kun robuna nurul jakim, sir, zat, sifat, hadir, wujud kalian semuanya. Geng, biar rame geng. Hadir. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Woi, buat jin setan yang ada di hadir. Mana kalian? Wujud kalian. Nampak kalian? Gua nggak takut sama sosok geng. Sosok geng dua langsung gua dapat double kill geng. Mau kejar yang mana ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, la Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Wah setan, mana kau setan? Keluar kau. Apa mang? Bu? Jangan berpetua. Apa? Anjing, mang di luar mang. Mang ada di luar mang. Astagfirullahaladzim, mang. Ini semuanya di luar mang. Astagfirullahaladzim, gak usah ke dalam. Udah diam, dikunci. Gak usah ke dalam kau. Dikunci kau. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, dikunci kau. Gak bisa kau ke dalam kau ya. Itu kayak banteng, ayat kursi wak siap. Astagfirullahaladzim. Iya tadi dia kayak kesini nih men.
Dia tadi kayak kesini nih men. Tapi ini dikunci men sama gua men. Mang, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, kok tiba-tiba ada di dalam mang. Astagfirullahaladzim. Mang, tiba-tiba ada di dalam mang. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa fil ardi, man dzalladzi yashfa'u indahu bi-idhnihi. Ya Allah, ma baina aydihim. Astagfirullahaladzim, Allahu la ilaha illallah, astagfirullah. Wah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, mundur wah. Udah gak kondisi semua, mundur wah. Allahu Akbar. Guys, ada suara apa weh? Ada suara apa weh? Banyak suara weh. Jadi banyak suara weh. Anjing, ini suara apa weh? Banyak banget weh. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Allahu Akbar. Mang, tiba-tiba handphone ngeblur mang. Tiba-tiba handphone ikut ngeblur mang. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Allah. Allah la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Keluar. Astagfirullahaladzim. Udah menus keluar men. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Gua gak bisa keluar ini mang. Allahu Akbar mang. Banyak kali mang. Astagfirullahaladzim. Anjim. Ini nih mang yang bikin sange lagi. Ini yang bikin gua stres mang.
Mang. Mang, ini yang bikin gua stres, Mang. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, astagfirullahaladzim. Ini tinggi banget, Mang. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ustaz. Mang, anjing aing harus kemana, Mang, ini, Mang? Mang. Ya aing di pojokan, Mang. Allahu Akbar, istighfar wa astagfirullahaladzim. Mang, suara. Bentar bro, bentar nih. Gue bersuara Aduh. Gila, kok muka gue keluar lagi, ya Allah. Astagfirullahaladzim, gak bisa ini. Kalau udah muka kayak gitu, geng. Ayo, banyak korin, cok. Mundur, bukan ke area situ, bro. Kemana? Nggak ada jalan. Kemana? Ke yang pertama. Belakang. Ya. Belakang. Nanti belok kiri. Ya. Banyak korin, bro. Udah gak bener ini, udah banyak korin ini, wey. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Oh, ya mundur, John. Ya. Oh. Ning, banyak korin, bro. Awas, anjing. Mana ini? Mana, bro, ke atas? Nggak bakalan mau kesana lagi, geng. Itu korin gua di sana tadi gua lihat. No, gua kalau udah nemu korin, gua otomatis ngedrop, teman-teman. Itu tadi depan muka gua, cok. Manggil gue bawa dupa yang banyak ke sana. Oke.